أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل. Segala puji kulit jog dasida Allah Subhanahu wa taala sak pantas enggak et puji al-qaid, yakni sak maha berfirman. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sendik mantap. Lanjutan kegiatan sak marak niki sak teparan eren muzakarah sila julu et sarang-sarang et barang-barang tunas ampun kulit juk disda Allah Subhanahu wa taala, karena tiang pelungguh senamian nepi pun status nabi pun jarin, nabi pun ketinggin ilmu, jari pejabat, jari pegawai, jari ustaz, jari tuang guru, ndek luput sa dait dosa salah, karena Sopok Nabi tiang pelunggu senamian Nabi Muhammad sak maksum sak ndik tedait asik dosa. Selain sik nikah aja pasti entek terliputi searan salah, searan dosa. Oleh karena nikah sila sarang-sarang jamaah baca Sayyidul Istighfar, inan rajan penghulun isi istighfar sesuai dengan Nabi sampun tiang sampean fadilat keutamaan Sayyidul Istighfar niki endah adalah warisan sak sampun kecontohan si baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana alayya ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah laki adian jamaah bini sak dewek sak tiang mulia sak tiang hormati, keluarga kadang jarin tiang sak tiang tunah kangen. Mudah-mudahan tiang pelunggu senamian niki wabil khusus sahadir terlindungi
terpelihara, terjaga si desida Allah Subhanahu wa taala. Mumpung oleh enten sak marak niki dek tau driki wa ghashiyatuhumur rahmah. Wa ghashiyatuhumur rahmah arti kenyekat terliputi si kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lagu adik yakini nabi sak tersabdang si baginda Rasul niki yakni kenyekat terliputi isi rahmat Allah, kasih sayang Allah, enten tesak gawe sak marak driki. Pertama-tama jemaah sila etengiring bersyukur. Dendek terpendak, dendek terbosan bersyukur kulit injok dasida Allah Subhanahu wa taala. Nabi syukuri kulit injok dasida Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat-nikmat sa Allah pai sayang. Nikmat-nikmat sa Allah karunia. Nikmat-nikmat sa Allah baik. Kulit ojok yang pelunggu senamnya. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman. Sehat semakinan niki syukuri ti tegawi marak niki. Yang tante bersyukur. Umur teh iruk ya disyukuri gawe te marak dari kis. Nikmat iman nikalah sak dorong, sak jauh, sak gerus, sak irak tiang pelunggu senamian hadir oleh tau takak niki tebarang-barang sarang-sarang bahas ilmu agama dai endah terzikir ingat iling kulit jok desida Allah Subhanahu wa taala. Musa kedua jamaah sila sarang-sarang barang-barang bersolawat kulit jok Nabi tiang pelungguh senamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena lema lek jelu kiamat dengan aksirus salawah salwe entam berselawat kulin ojok Nabi tiang pelungguh senamian Nabi Muhammad kencerang Nabi Muhammad lek tau sak tinggi era lek jelu kiamat waktu manusia ndak arak tak berlindung kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari sebab musabab tesak bersolawat. Luwe enten bersolawat mau kencang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu etkadu solawat tibil qulub. Adesa teicanin gama sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Ate angan teh tenang, ate angan teh bahagia, ate angan teh tebeng jalan keluar oleh masalah-masalah tibil qulub. Dait endah teh icanin sehat wal afiat oleh badan, oleh awak, oleh jasad yang pelung senamnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, nenek kaji pai cayang gama icanin gama anugrahi gama
solawat kulit enjok Nabi kaji, Sayyid kaji, junjungan kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi mu awat gama, petenang gama, pesembuh gama, ate yangan kaji ya Allah. Wa dawaiha mupia solawat niki ya Allah jari awat kulit ojok ate yangan tesak kenyika luit penyusah terjaga. Luit pikiran terjaga, gundah gulana dek ini tenang oleh dalam hati yang icani negama ya Allah isi salawat niki ada yang sak tenang hati yang kaji ya Allah. Wa shifaiha wa abdani wa shifaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Mu ya Allah icanin gama awak kaji sak tedai si penyakit. Misal larak macam penyakit dait, penyakit oleh awak, penyakit oleh raga, napi pun penyakit searak li awak tadi ya Allah. Icani negama adin afiat, adin sehat. Afiat adin kadu sehat. Yakni adin sehat jiwa raga. Awak dait endah jasmani rohani sehat wal afiat. Wa syifaiha mujriyang endah. Salawat nika jadi syifa awak kulit awak. Wa nuril absari wa dhiyaiha. Ya Allah, jariang agama li dalam ati yang kaji bercahaya nur absar, bercahaya oleh atin, mata batin oleh atin. Matan angan oleh petunjuk, ada setabeng petunjuk. Kulit ojok langan tak bagus, jalan tak solah. Wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Menuju selawat ya Allah, keselamatan ya Allah, kulin ojok para sahabat, kulin ojok keluarga-keluarga, wa alihi keluarga-keluarga, wa sahbihi para sahabat baginda Rasul, wa sallim keselamatan kulin ojok sak baru-baru ikan. Ya atin doa tibil qulub sak sampun tiang pelungus namian baca muk berharap sak pertemuan adin tenang hati-hati angan sehat ati angan karena tiang pelungus namian ndik te pungkiri ya pasti arak doang sak pihak tiang pelungus namian susah isi gelisah ia tertunah ada sak ini tenang hati angan berembi pun masalah kut hadapi berharap isi salawat sak baru tericanin ketenangan. Bikin endah ada sehat jiwa raga ia penunah oleh solawat sak baru ikan. Nggih jamaah laki adian jamaah bini sak tiang tunah kangen jadi oleh tau deriki ja eta muzakkarahang eta aji eta kaji masalah fikih lain mulai masjid nika ja suku kitab nasihat mu semangkinan niki eta ma ojok pembahasan sembahyang lagu arak entak milik terbukaan kunut. Mudah-mudahan baru tutup makin pembahasan lagi. Karena dalam tiang pelunggu senamian sembahyang arak sak rukun, arak sak sunat di dalam sembahyang. Rukun niki wajib pentegawe di engkanggo di tegawe. Maka apabila tertinggali searan rukun sembahyang dinsah sembahyang terbatal sembahyang niki lamun rukun mut tegawi mut tinggali sehingga harus tegawi searan rukun. Nah dalam sembahyang arak ada sunat nika dalam sembahyang menurut mazhab yang pelunggu senamian Imam mazhab Syafi'i dua
macam sunat atau membagi aji dua sunat ni. Sak pertama sunat ab'ad, sak kedua sunat hayat. Sunat ab'ad ni ki adalah pegawaian di dalam sembahyang sak hampir-hampir posisi lek bawa rukun, lek bawa wajib, sangat isi penting seorang sunat ab'ad itu. Salah sopuk sunat ab'ad yakni kunut. Kunut niki salah sopuk pegawaian sunat ab'ad. Karena arak sak berbahasa 5, arak sak berbahasa 6. Sunat ab'ad niki. Kunut tahiyat awal, bacaan tahiyat awal niki di antara pegawaian sunat ab'ad. Sak harus lamun terlupa genti isi sujud syahwi. Ya basan pendapat mazhab Imam Syafi'i ataupun Syafi'iyah. Niki termasuk kunut pegawaian sunat ab'ad apabila terlupa menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i adik sujud sahwi. Walaupun sak bareng arak sak berpendapat ndik wajib seorang kunut nikah, ndik sunat, bahkan ndik kanggo arak sak berpendapat nikah, marak nikah nggih. Lagu eta sampeang julu asal muasal yang muncul pembahasan kunut, yakni awal-awal jak baginda Rasul nenten atau ndik laksana seorang kunut, yakni berdoa waktu rakaat kedua oleh sembahyang subuh. Dait endah waktu setengah oleh bulan Ramadan waktu witir. Niki arak suku kisah lain yang pun muncul pembahasan, yang pun muncul permasalahan mengenai kunut. Tersebut peristiwa niki teparan aran peristiwa Raji' dait peristiwa Bir Ma'unah. Dua peristiwa nikilah sak latar belakangi muncul tesunakang tiang pelunggu senamian mazhab Imam Syafi'i saegawi aran kunut. Peristiwa ataupun tragedi Raji' niki bersamaan bareng bulan, hampir-hampir bareng bulan besen kenca peristiwa Bir Ma'unah, pada tentang peristiwa penculikan, pada peristiwa penganiayaan. Pertama kaum munafikun dengan tak munafik, berkenaan dengan munafik ngakun beragama Islam, sangat pecu alim potongan lagu jadi musuh Islam, menghadap pengkulit enjok baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, oleh kabilah, oleh bani, oleh kelompok kaji baru utama Islam mutunas ada yang terutus sokok guru, tunas ada yang tutus guru-guru, dia sokok tutus guru-guru saya ngajah ajah ngaji sembahyang oleh tu kelompok kaji. Ya pengendeng kaum munafikun sak pertama. Nemenah marak nikah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengutus 10 dengan sak wah hafal Al-Quran, dengan sak soleh, dengan sak alim, sak terpimpin sukuk sahabat sak berpasang Asim bin Sabit Al-Aqlan
ia utus si baginda Rasul bikin siwak kanjeng. Lalu utus ojok tumbe, ojok tu kabilah Bani Udal dan Bani Qarrah, ya dan kelompok nikah. Ya tutus. Lagu sendeman datang oleh tau takak sak teperan aran udah bikin Qarrah nikah. Tadangan isi kelompok-kelompok sak baru, sak ngusul, sak ngendeng adin tajah terbegal di tengah perjalanan, yakni oleh Bani dekat rapat oleh suku gubuk sak teparan aran Bani Huzail, ya dan suku gubuk mu sendik man datang gubuk nikah, ia tahu tadang isi dengan sak munafikun mu ada, mu ia tahu tebantai, ia tahu mati marak enten dibina marak penan PKI ni ke. Ya enten taniaya sahabat sak 10 baru nikah. Yakni daerah tahu sak tebantai nikah tersebut adalah daerah Raji' sehingga terkenal istilah tragedi Raji'. Bersamaan kanca nikah araan oleh Bani sak lain, kelompok sak lain pada kaum munafikun endah. Adik tajah baik, adik narak sahabat tutus oleh kelompok, yakni kelompok isi Abu Barra. Mu Abu Barra ni ke ngusul pada usul, ya Rasul, etang tuna si adin searak terutus sahabat kulin ojo kelompok kaji, yakni Bani Sulaim yarang kelompok, yarang kabilah, yarang suku, ada sak tajah ngaji sembahyang karena baru tamat Islam. Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat yakin isi Abu Barrah, karena Abu Barrah beruni kaji, wah ya Rasul, ya jadi jaminan mu teutuslah para hafiz Al-Quran, sawah hafal Al-Quran, sawah hafal hadis-hadis baginda Rasul, sak soleh-soleh, ia utus sahabat Arab 70 sahabat ia tutus lalu ngajahang. Belain tutus, yakni tutus ojok tu Najd teren daerah nikah sak tending isi Abu Barrah adin tajah ngaji sembahyang. Mu terpimpin sahabat niki isi sopo sahabat sak bepasing dan Haram bin Milhan, ia kanca sak 70 nikah. Sambil sak jauh surat kulin ojok kelompok nikah anu jauh-jauh tahu posisi mu jauh surat oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Haram bin Milhan niki bahwa ia wasak 70 manusia 70 sahabat tak kancan ini adalah utusan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sae ngajahang ngaji sembahyang menuju oleh tengah perjalanan oleh suku daerah sak tersebut aran Bir Maunah. Ia tahu tadang si kaum munafikun, ia tahu terbanting, ia tahu ente aniaya selaku sahabat-sahabat sak baru nikah. Sehingga oleh dua peristiwa nikilah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa sedih, merasa kecewa. Searan dari Nabi walaupun Nabi Rasul adalah pada sifat manusia jaiz, kulit sifat jaiz, kulit ojok Nabi Rasul al-a'radul basyariyah berkemilik endah marak yang pelunggu senamian, berperasaan endah marak tiang pelunggu senamian. Sak tahun tindak gerdak, tahun tindak kecewa menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh dua peristiwa ini.
Nemen wah terjadi dua peristiwa niki mulain berdoa. Berdoa Nabi tiang pelunggus namian Nabi Muhammad pirang berdoa. Nemen sembahyang subuh setelah waktu sembahyang subuh, yakni rakaat kedua. Ia tahu berdoa Nabi tiang pelunggus namian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mundoayang kaum-kaum, golongan-golongan, kelompok-kelompok sak munafik baru sak sangat isi empecualim ruang potongan lagu menikam, lagu musuh oleh muri, menikam oleh muri. Ia enten dengan kaum munafik ini. Mukta doa yang si baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali karena sangat isi kecewa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat isi berduka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis baginda Rasul oleh Anas, ra'aitu Rasulullah basan Sayyidina Anas. Aku serius serminang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hazina huznan, sangat sedih baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh peristiwa yang baru ini. Qad asyadda minhu, sangat sedih baginda Rasul sampai baginda Rasul mundu ayang sak lengi. Kelompok-kelompok baru nikah mundu ayang si baginda Rasul isi doa sak lengit-lengit. Allahumma azabahum, ya Allah azab ya tambe selaku baru nu. Allahumma la'natahum, la'nat. Ya doa baginda Rasul. Kuli najok kelompok-kelompok munafikun sabar. Maka turunlah teguran oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Turun firman Allah di dalam Al-Quran, yakni Ali Imran surat ke-120 balu. Quran surat Ali Imran 120 balu. Nabi firman Allah di dalam Al-Quran ni kan, laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaih. Ndek baik berhak kulit jo kamu Muhammad min amri syai'un aw yatubu alaih aw yu'adzibahum, putusan suku perkara apakah niat bertaubat ataupun niat tebing azab. Fa innahum zalimun, niat senun dengan sak zalim. Tebala berdoa baginda Rasul doa yang umat sak lengit-lengit, karena baru dieman belu syiar dakwah baginda Rasul wah tak milih berdoa lengit bahasa teguran. Mu ada doa yang solah, ada berdoa bagus, dan dia berdoa lengit. Maka setelah nikah nemen wah turun ayat sak baru nikah, berubahlah doa tiang Nabi tiang pelunggus namian Nabi Muhammad isi doa kunut. Baru nikah doa sak ndik kena ia isi berdoa sak mudahan sak azab, mudahan sak laknat. Lagu turun ayat berubah doa isi doa kunut. Doa kunut artin permohonan sak solah, doa sak solah sak bagus. Ya kena doaku kunut, artin doaku doa kunut. Maka oleh peristiwa-peristiwa, oleh hadis sabaru, oleh ayat sabaru berselisih pendapat ulama seempat, yakni Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengenai kunut. Menurut pendapat Imam Hanafi bahwa kunut nu nding kanggo ndin arak kunut, badan pendapat Imam Hanafi
Kembali karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat nikah ndik laksana kunut. Daik sendik eman terjadi peristiwa baru nikah ndik laksana kunut. Ia pendapat Imam Hanafi. Lagu lamun pendapat Imam Maliki je sunat kunut. Lagu tahu antek polo sendik eman ruku. Allahu Akbar. Setelah nikah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhir sampai selesai. Setelah Fatihah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad ila akhir sampai selesai. Ia tahu membaca kunut. Lamun mazhab Imam Maliki lagu secara sir dengan cara belik-belik sedang. Setelah ayat mentelah judul Allahumma hdina Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallit ila akhir. Yang perlu Allahu Akbar, yang perlu pendapat mazhab Maliki. Lagu lamun pendapat mazhab tiang pelunggu senamian mazhab Syafi'i je sunat gawe esa aran kunut nikah waktu terturas setelah ruku i'tidal nikah setelah ruku i'tidal ia tak berdoa teparan aran doa kunut ia tak tergawe doa kunut pendapat mazhab imam tiang pelunggu senamian sak mau ikuti si tiang pelunggu senamian Imam Syafi'i. Lagu lamun Imam Hambali je arang kunut lagu ndik di subuh piran tahun tergawe ketika datang musibah bencana gempa jaga longsor jaga penyakit jaga wabah jaga Nabi pun tahu terjadi bencana penyusah ia tahu kesunatan kunut sak teparan aran kunut nazilah kunut apabila terdaik searan musibah bencana ia tak tergawe ia tak laksana searan kunut basan pendapat Imam Hambali. Kunut niki yakni posisi mara isi tangsa baru sunat ab'ad li antara sunat-sunat lain selawat kulinyuk Nabi oleh tahiyat awal tuku bikin bacaan tahiyat awal terus selawat kulit ojo keluarga Nabi oleh tahiyat akhir wajib selawat oleh tahiyat akhir adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baca niki pendapat mazhab fiqhiyah sampai selawat Nabi doang sak tema jari rukun. Nah, selawat ojo keluarga Nabi sampai ojo Sayyidina Ibrahim, bikin keluarga Sayyidina Ibrahim posisi nikah adalah sunat ab'ad. Niki pendapat kalian sekali pendapat mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah lebih pendapat karena lamun tak ikuti berbagai macam pendapat di dalam fikih wabil khusus di dalam mazhab Imam Syafi'i di dalam bawa mazhab Imam Syafi'i saat sebut Syafi'iyah nuluit ganti pendapat ulama sehingga terjadi terkadang ini sak teparan di Islam di ganggun di temandai masalah tak lain. Yang po sila garang bareng sarang tuntut boyah hadis ketahuan ilmu. Nah, apabila sujud niki seorang kunut nika terlupa tegawe. Ndek tegawe karena lupa. Langsung temisal Allahu Akbar. Waktu kena Allahu Akbar lupa kunut. Waktu pertengahan tak ingat. Apabila ingat oleh pertengahan kanggun terturas
kunut. Lagu apabila tuah sujud, maka sujud niki dalam keadaan rukun. Dek kanggo sedak rukun gara-gara gawe sunat. Tetap adik ter sujud. Dendik ter doa kunut. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Ingat tadi sujud tak ingat. Tetap dendik terturus. Nggih, adik sujud karena dalam keadaan rukun tau. Sedan rukun barang lamun terturus. Palet sunat. Pada daib sak tukun tahiyat awal. Tukun tahiyat awal niki hukum sunat ab'ah. Apabila tuah nganjang teniki dalam posisi rukun maka dek tekanggu palet sunat wah tak dalam posisi rukun. Bareh te tampan isi sujud sahwi. Muk sujud sahwi ni ke Nabi bacaan subhana man la yanamu wa la yas'ud. Namun dikedai tebaun subhana rabbiyal a'la baun basan pendapat ulama Syafi'iyah. Subhana man la yanamu wa la yas'ud. Namun dik apa? Baun subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Muk ceran waktu teegai salam Allahumma salli ala wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketika salam ia ampun gawe esaran sujud sawi. Allahu Akbar subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Terbaca Nabi terbaca bacaan duduk di antara dua sujud. Arak sak membaca ulama fiqhiyah tanpa terbaca Allah Akbar duduk rukun seberak tumakninah doang langsung sujud malik subhana rabbiyal a'la ataupun subhana man la yanamu wa la yasud. Allah Akbar assalamualaikum lagu terbaca endah bahasa niki rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani di antara dua sujud sahwi. Niki pendapat ulama. Niki lamun posisi lupa adik tergenti bahasa mazhab Imam Syafi'i isi sujud sahwi. Lagu berembel lamun imam lupa. Bahasa niki lamun imam lupa sekiran teebau ida lagu kira mungkin teebau. Ada sa waktu ne sujud imam separe si doa kunut ande ne bau. Adik te berkunut lagu lakar ndek bau jak sila ada te ikuti imam. Niki posisi enten gawe kunut beserta gawe sujud sahwi. Berembe ande narak suku jamaah masbuk kulit najak suku imam berarti mau le rakaat kedua. Apakah eng kunut atau ndek? Padahal uang kunut baru rakaat pertama. Terjawab isi Imam Nawawi di dalam suku kitab Nihayatul Muhtaj karangan Imam Ahmad Syihabuddin bin Hajar Al-Haytami. Nabi sin terjawab dengan sak masbuk apakah eng kunut atau ndek? Karena wah mau kunut baru li rakaat pertama ke imam. Fa yu'idu fil bab min subhil qunut fi mahalli. Ma'mum ada ulang baik kunut oleh rakaat sak kedua. Li'annahu fa'alahu awwala limahdil mutaba'ah lil imam. Karena kunut sak pertama baru nikah adalah mun ikuti imam. Karena posisi kunut tahu untuk kuluk rakaat kedua. Milun kunut oleh rakaat pertama mun ikuti kewajiban niat sebagai makmum berbeza antara imam ada yang ikuti gerakan imam. Nah, tahu posisi kunut basan Imam Syihabuddin
yakni oleh rakaat kedua, maka makmum sak masbuk ada yang kunut le rakaat kedua Malik. Ya betul le kitab Nihayatul Muhtaj karangan Imam Syahabuddin. Munabi bacaan di dalam kunut niki, niki bacaan etang artian. Mudah-mudahan langsung paham ngerti. Nabi sak mau terbaca, Nabi doa kunut sak mau terbaca, Nabi kenal, Nabi makna. Nggih. Allahumma hdini fi man hadait. Nenek kaji, Tuhan kaji, icanin gamak kaji petunjuk. Allahumma hdini, icanin gamak kaji petunjuk. Fi man hadait, mara enten pelungguh sa icanin dengan petunjuk. Embe kena petunjuk, embe kena hidayah, yakni tebang telik dalam ati angan teh gawe solah. Tebalak datang ati angan teh gawe lengeh. Marak misal arak pegawaian sak solah sak sesuai dengan agama mu gawe mu ia suruh terdorong ati angan niki ia teparan dalam petunjuk hidayah gawe. Mu arak batu gawe lengeh mu tirak gawe lengeh mu mandek ati angan temilih. Ia petunjuk niki hidayah boleh najak tiang puluh kesenamian. Mu ia mu tetunas. Allahumma hadini fi man hadait. Icanin gamak kaji petunjuk ya Allah. Jalan sak solah, jalan sak kena, jalan sak lurus. Marak enten pelungguh sak icanin dengan petunjuk. Wa afini fi man afait. Ya Allah, icanin kaji gamak sehat, afiat, kulin ojok awak kaji. Mara enten pelungguh sa icanin dengan sehat. Pelungguh icanin dengan sehat seger buger. Iya gama enten pelungguh icanin kaji ya Allah. Iya kenan wa'afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, icanin kaji pertolongan, bantuan gamak kulen jok kaji, kulen ojok nepi pun masalah kaji. Ranjak tiang pelunggu senamian pasti berdua masalah. Ran tiruk arak penyikat jalani masalah. Nunas oleh doa kunut nikah adik teicanin pertolongan, petunjuk oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa barik li fi ma a'tait. Mu ya Allah, icaning gamak keberkahan, kulin ojok apa sak pelungguh icanim, apa ajak sak pelungguh pai cayang, apa ajak sak pelungguh beng, ada berkah pengebeng, sak kulit ojok kaji ya Allah. Icanin terizki ada berkah, icanin terumur ada berkah, icanin keluarga ada yang berkah, embok ada yang berkah, selapu napi sak arak oleh regan sak terima itu nasi ada yang berkah. Ndak arak baik oleh datang kecuali desida Allah Subhanahu wa taala mu icani ada yang sak berkah datang. Mbe kena berkah nikmat tekadue. Mau terberduin tekepeng sekedi lagu mau tekadue nikmat tekadue. Ndek luin doang lagu ndek nikmati. Ndek narak berkah. Apabila luin doang harta badan lagu ia tersiksa, ia telah mikir, maka niki contoh ndek berkah sekedi injak lagu bahagia. Senang tak iru kenca senina anak keluarga ki masa sekedi kepeng benang teh iya wah niki keberkahan di dalam nepi sak mu teu mau nepi sak tak icani. Oleh karena niki ia tunas oleh doa kunut niki keberkahan oleh nepi pun sak tak icani teh si dasida Allah Subhanahu wa taala. Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Mu endah ya Allah, penrihara agama kaji ya Allah,
oleh segala macam kejahatan, kelengean, pelungguh sampun tetapang, ia tunas. Misal tiang pelungguh senamian, wah tak tetapang, dari suku musibah, dari suku penyakit, lagu enten nunas doa niki, mudah-mudahan ada sak dindik baik, teicanin, tebeng seorang penyakit, seorang musibah, sak sekiranya temau terdait seorang musibah niki, ada sak dindik dait. Niki 5 bacaan sak apabila terjadi imam menurut pendapat ulama Syafi'iyah adik penyaring terbaca. Bacaan berikut adik sir, adik sepi entah terbaca. Niki kembali ampun nyaring belik sudah terbaca. Doa sak 5 baru niki. Sak setelah niki adalah pujian kulin jok dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka, karena jati tetu-tetu pelungguh ya Allah, taqdi wala yuqda alaih, sak tetepang sokok masalah, sak tetepang sokok peristiwa mu pelungguh endek dah tetepang, pelungguh nenten endek dah tetepang isi masalah niki, lagu pelungguh tetepang masalah-masalah kulin ojo kaji-kaji niki, ya pujian niki, kalimat tu pujian. Pelungguh ya Allah, sak beng hukum dait sementara pelungguh ndek terhukum, ya kena. Artin buat keputusan pelungguh ya Allah, sementara pelungguh ndak ada keputusan apapun, kulit aja pelungguh ya Allah. Ya artinya fa innaka taqdi wa la yuqda alaihi. Wa innahu la yadhillu mawalait. Mu endah ndek ne baik hina dengan sak pelungguh tolong bantu, ndek baik hina dengan sak pelungguh kasih sayangi. Berbeda mau kasih sayang Allah tentu intisarul awami wajtinabun nawahi. Berbeda mau kasih sayang Allah, yakni imtisarul awamirillah, adik tegawi nabi pun perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, adik terjauhi larangan-larangan Allah, maka ia wahantan tertuntut mau sak teparan aran kasih Allah, kekasih Allah, tetunah tekangan kepada Allah, mau ke pertolongan Allah. Wala ya'izu man 'adait, dai tendah ndek baik mulia dengan sak ingkar, dengan sak musuhi pelungguh ya Allah. Ndek baik etais derajat, ndek baik esolah, ndek baik mulia. Kulin ojok dengan saya bani lawan desida Allah Subhanahu wa taala, saya langgar perintah Allah Subhanahu wa taala, dek baik agung, dek baik mulia, dek tepatai derajat si desida Allah Subhanahu wa taala. Karena dek mungkin bau lawan sak tiang penunggu senamian yakni desida Allah Subhanahu wa taala. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, Maha Agung pelungguh ya Allah, dait Maha Luhur kulen jo pelungguh ya Allah. Niki puji-pujian kulen jo disida Allah Subhanahu wa taala. Falakal hamdu ala ma qadait, dait endah kulen jo pelungguh ya Allah, segala puji kulen jo pelungguh ya Allah, ala ma qadait, kulim ajak napi sak pelungguh tetapang, napi sak pelungguh qadaitkan, qada tetapang oleh napi pun sak pelungguh tetapang, sak tama ajak manusia, sak tama ajak makhluk selapu napi pun sak teparan era makhluk wah ta'ara li dalam ketetapan dasida Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiruka, mukaji tunas ampun ya Allah, kulit najak pelungguh, wa atubu ilaik, mukaji bertaubat kama ya Allah,
kulin ojok pelunggu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Iki artin doa kunut sak muk terbaca bilang lema waktu tersembahyang subuh. Allahumma hdini kadun damir mutakallim ana lamun temesak sembahyang. Lamun terjari imam da kadun ta Allahumma hdina damir mutakallim nahnu yakni kami ni nuluik kancan. Ya ampun mun imam jak nahnu kadun na kadun damir nahnu. Lamun mesa jak ni damir mutakallim wahdah mesa. Ya kadun Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, oleh pendapat mazhab Imam Syafi'i arak doa sak tersebut aran doa tolak balak. Ia tahu untuk kodok waktu terberkunut baru nikah. Ia kencang, ia tak terkadu. Sokok doa tolak balak endah. Nabi doa duit macam doa tolak balak niki macam Persin doa pokok tuah nunas doa tolak balak teman luah biasa tahun terkadu doa tolak balak niki sendi eman berselawat kulin ojok Nabi tiang pelunggu senamian Nabi Muhammad SAW. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang bertolak doa ta'ala balak Nabi salah sukun antara dua telah balak niki. Allahumma kshif anna ya Allah petelang gama kulin ulit gaji niki akshif petelang gama lamun temesa anniya lamun tekadu berjamaah anna Allahumma kshif anni ya Allah petelang gama kulin ulit gaji niki. Atau Allahumma srif anni petelang gama lindungi gama kaji ya Allah. Allahumma srif anni ya Allah lindungi gama kaji ya Allah. Allahumma dafa'anna ya Allah hindari gama kaji ya Allah. Oleh Nabi bala. Misal Allahumma kshif anni minal bala ma la yakshifhu ghairuk. Ya Allah petelang gama oleh kaji bala cuba oleh kaji seni mala yakshif ugalu ndak arak bae saya mampu petelang balak senun kecuali pelungguh ya Allah. Allahumma srif anna minal bala alamat berjamaah. Allahumma srif anna minal bala ya Allah lindungi gama kaji oleh balak coba bahlan ma la yasrif ghair ndak arak bae mampu petelang ndak arak bae mampu lindungi kaji kecuali pelungguh ya Allah. Allahumma dafa'anna ya Allah hindari gama kaji minal bala oleh bala ma la yadfa'hu ghairu ndak arak bae mampu hindari kaji kecuali pelungguh ya Allah. Allahumma dafa'anna ya Allah angkat gama minal bala oleh kaji nu bala coba bahlan minal gala oleh kekurangan Nabi pun entah kurang wal wabah oleh penyakit wal fahsya oleh pegawaian sak lengit pegawaian sak keji wal munkar pegawaian sak mungkar wal fitnah oleh fitnah wat ta'un oleh virus sak mangkin kenyikan arah sak teparan arang virus corona wa ta'un lintama maka ia etuna adin tak angkat adin terlenyapang adin tak hindari kulin ojok tiang pelung senamian ia tahu tak berdoa
ma la yarfa'hum ghairuh ndek mbai etangkat selapun hum nu selapun baru niki ghairuh kecuali pelungguh ya Allah. Nah, terkait dengan doa tolak bala mu terbalik iman. Balik iman menurut mazhab Syafi'i. Kadang sekali sak berkunut mazhab yang pelunggu senamian mazhab Syafi'i. Lemak lalu ndak ojok Mekah ndak dadait dengan berkunut karena beda mazhab. Lalu ndak ojok India Hambali lain, beda Malik. Lain negara ini beda-beda mazhab. Nah, mazhab yang pelunggu senamian mazhab Syafi'i berkunut dait endah mu terbalik iman. Arak sak ndak balik iman. Ada dua pendapat ulama mengenai balik iman waktu berdoa tolak balak. Baik lek dalam tersembahyang maupun lek luah tersembahyang. Ndek sembahyang misal marak niki kinyikan tengaji mu habis ngaji mu zikir, setelah zikir mu tiang irak pelung senamian doa tolak balak terbalik iman. Nggih, aniki pendapat ulama ada dua pendapat. Sa pertama dikanggo tetap wah di masa doa tolak bala angkat adin tian ataupun lampak iman andang atas. Nabi jari dalil arak suku hadis idza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akufikum. Apabila nunas kule njok dasida Allah Subhanahu wa taala fas'alu maka nunas ngendeng berdoa ke bi butuni ukafikum isi telapak iman andang atas wala tas'alu bi zuhuriha mudende ekadu andang bawah arti soal zahir bungkak iman dende tandang bawah ya baca sa ndek ngangguang balik telapak iman. Nabi alasan sak tiang pelungguh seramian terutama tiang mundua tolak balak mutang balik iman dah. Arak suku hadis oleh Anas annan Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Nabi Muhammad Nabi tiang pelunggu senamian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu sembahyang sunat istisqa berkenan sembahyang sunat istisqa tunas hujan di luar hujan mu berdoa baginda Rasul fa asyara bi dhahri kaffaihi berisyarat tunas adik ensak teicani terjauang oleh panas ada yang berubah jadi hujan berbetan bi dhahri kaffaihi ila sama punggung niki punggung lampak iman atau berbalik iman punggung niki andang atas ila sama atas andang langit adik terbalik. Nah, niki dasar ulama sah apabila terdoa tolak balak ja adik terbalik iman. Sehingga berfatwa Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim terkait bikin hadis baru terkait isi hadis baru ini. Qala jamaah min ashabina wa ghairihim beruni ulama-ulama li kalangan mazhab Imam Syafi'i tak tersebut aran Syafi'iyah as-sunnatu fi kulli du'a'i li raf'i bala'in sunat li setiap berdoa angkat nunas ada sak tak angkat balak senun qal qahti wa nahwi mara enten sak panas bertahun-tahun di tengah hujan kemarau maka ayyarfa'a yadayhi ada angkat iman wa yaj'alu dhahra kaffaihi ila sama mubalik ya kena mubalik niki pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim tersebut endah oleh dalam kitab Subulus Salam. Idza uridu bid-du'a raf'ul bala apabila dimilih berdoa tunas ada tangkat bala fa innahu yarfa'u yadai angkat iman
wa yaj'alu dhahri kaffaihi ila sama. Mubalik endah. Luik tahun tersebut niki termasuk kitab Asna al-Matalib I'anatul Talibin. Ya tahun tersebut pembahasan-pembahasan sak balik iman lamun berdoa tolak bala. Terakhir oleh kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad Al-Mashhur Al-Ba'alawi. Nabi baca di dalam kitab niki Mas'alah Naqal al-Hatib an Fatawa Ramli, yakni Hatib Sarbini munbait fatwa Imam Ramli. Niki ulama-ulama belik kalangan mazhab Imam Syafi'i teparan aran Syafi'iyah annahu la yusannu. Sak dua niki berpendapat ndek sunat, ndek tersunatan balik ke bahasa niki. Qalb qafahi balik lampak iman fi du'ail qunut waktu qunut ndek tersunatan. Bahasa Khatib Sarbini mu'bait fatwa Imam Ramli. Bal yakrah, bahkan anu makruh. Lagu lanjutan oleh pembahasan niki oleh dalam pembahasan sakpadan oleh kitab Bughyatul Mustarsyidin niki wajaz Saubari wa Halabi, menurut pendapat Imam Saubari bagi Imam Halabi jah bahwa sunat adik terbalik. Le dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i terkait balik ima arak sak kangguang, arak sak ndek kanggu kuah, arak sak sunatan, arak sak ndek sunatan, arak sak makruhan, arak ndek makruhan. Niki pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah jamaah, pendapat ulama anu luas, anu galuh jamaah. Dek teman ngeraos, dek teman berbicara oleh ilmu lain. Ilmu fikih pun anu luwih pendapat-pendapat ulama. Dek teman pindah ojok pembahasan ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu lain. Mbe celah-celah salah, mbe celah-celah yang dikena arak bareh tahu terkenaan isi aspek ataupun ilmu lain. Ya ampun sarang-sarang pelajari pedalam tuntut searan ilmu niki. Dendek sekedik pemahaman mu jelap tegati endek kangguang suku permasalahan. Niki aspek fikih anu luwih pembahasan, luwih pendapat oleh Syafi'iyah doang. Sikit pembahasan marak balik ima berbagai macam pendapat arak sak kangguang, arak sandik kangguang. Lagu lamun tiang isyarat. Isyarat apabila terbalik iman, isyarat adik tertolak. Apabila mau tertolak tradisi dengan Arab, la. Dek. Marak niki isyarat. Ia ente tertunas balak coba bahla adik sak terjawab oleh balak waktu terberdoa tolak bala. Marak niki pembahasan kunut jamaah. Mudah-mudahan insyaallah sak ming ahad sak karing sekali baun tek selesaian pembahasan sak lain. Niki kunut baru niki sampun yang sampai yang arti doa tolak bala sak anjurang tiang pelunggu senamian waktu doa tolak bala balik iman. Walaupun sak dua pendapat lagu sila ikuti embe jaga menurut keyakinan pelung lagu lamun tiang jak mutang balik ke doang iman tanggih karena arak dasar ke arak sumber niki. Mudah-mudahan nabi sampai yang niki barakah bermanfaat. Mudah-mudahan searak mau nggih jamaah hadir oleh tahu takat niki dalam bermuzakarah dalam bahas ilmu agama insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya isi berzikir apa kena zikir ingat iling kuliyok dasida Allah Subhanahu wa taala. Sa pertama dari niat jamaah sila niatan ngajak nabi tiang pelunggu senamian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulit ojok para sahabat
kulit najak keluarga Nabi yang pelung senami Nabi Muhammad. Kulit najak tabi'in sampai di kiamat dait endah keluarga sakarang wirid niki. Mudah-mudahan teicanin tahu tinggi ilin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menuju guru-guru yang pelunggu senamian sak masih irut, mudah-mudahan guru-guru yang pelunggu senamian nika tetap sehat, bila umur, terlindungi, terjaga, terpelihara sida Allah Subhanahu wa taala. Seawah ninggal, mudah-mudahan tempati tempat tersebut ada illiyin ataupun pendapat lain malaul a'la, ia tak tempati. Kulin guru-guru yang bersaya nika. Kulin ojok diri pribadi terjamaah silak dedik terlupa. Mudah-mudahan teicani sida-sida Allah Subhanahu wa taala terlindungi, terpelihara, terjaga, teicani sehat wal afiat, belu umur, terpemurak segala usaha, napi pun usaha adik lancar, rizkin tengalir, ia jadi sengun beribadah, mubarakah bermanfaat, napi pun usaha yang pelunggu senamian, menuju senina anak, ina amak keluarga yang pelunggu senamian, masih iruk, teicanin sehat, pada umur, rapat rizkin, tetap iman, Islam, tauhid, marifat, insyaallah. Keluarga kadang jari ina amak papu balok sawah berjulu ninggal, mudah-mudahan gama tampunang dosa salah wa kundiru, terima amal ibadah, antih antos tiang pelunggu senamian, le taman syurga, rawdatum mir riyadil jinan. Kulin ojok keluarga kadang jarin selalu merantau, mudah-mudahan teican yang sehat, seger buger, tebeng rizki halalan thayyibah, selalu ingat kulin jok dasi Allah Subhanahu wa taala. Anak jari, bija jari, kadang jari masih koce, selalu tuntut ilmu, embe pun tahun tuntut ilmu, mudah-mudahan teicanin ilmu sabarokah, bermanfaat, berguna kulin ojok nusa bangsa agama, insyaallah amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف الشر الظالمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكف الشر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله الشر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله الشر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله الشر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarafa wa karrama wa majjada wa 'azzama wa radiyallahu an ahli baitihi al-mutahharin wa ashabihi al-muhtadin wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka antal ahad was-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma tawwil umrana ya Allah, tawwil umrana وصحح جسادنا وبداننا وزدنا علما نافعا وزدنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم اكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم ادفع عنا من البلاء ما لا يدفعه غيرك. اللهم ارفع عنا من البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكرات والفتنة والطاعون ما لا يدفعهم غيرك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Kurang lebih natur tiang jamaah tiang mohon maaf beribu-ribu maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.